USA di bishim mass shooting swalaga kopor amikan huni take. License na takigna students na hoile bi publican schools kan de kusigna innocent manulaga chan lo hatsa hoi take. Mass shooting laga case ke liye udiase kwele US di federal law laga under private gun sellers kan laga hatpra pontok kinibole tiktar nai. Kun hoile bi pontok to kinibole pare. Arms Act of 1959 bra Indian nationality kangi non-prohibited por guns rakibole ijazat de. NBP licenses to Indian nationality takile issue kure tun manukan self-defense nimide aro kunba manukan takan la jiban de khatra takya upar suraksha nimide license today. India de gun ownership to strictly regulate kure aro kanun hisab bra arms lobole nimide chantagan license apply kure. License apply kure bole the bishu rules or regulations ase. Desh laga Tosta British aro Union Territories 2016 bra luigna 2023 matode सबसे बेसी गन लाइसेंस इशू करा दे नागालैंड भी एकटा আছে देश दे सबसे बेसी गन लाइसेंस होल्डर दो उत्तर प्रदेश আছে इडिया उत्तर प्रदेश दे 13,29,584 गन लाइसेंस होल्डर्स আছে पूरा देश दे 37.7 लाख एक्टिव गन लाइसेंस होल्डर्स আছে देश दे नॉर्थ ईस्ट matode नागालैंड दे सबसे बेसी एक्टिव गन लाइसेंस আছে আৰু Nagaland 44,473 active gun licenses ase. Manipur March 2017 साल दे N Biren Singh laga leadership under BJP sarkar takat ahabijude 8,000 gun licenses nishna issue krigna se. Updated data hisab de Manipur December 2016 साल 26,836 active gun license takishe holibi 2023 साल दे license to parigna itya 35,117 active gun licenses ase. Gun license paule nimide relevant material facts kan dibole na paria aro lokaile regulators kan bra license to revoke kri dibole pare. Regulators kan bra gun license to olop same nimide suspend kri dibole pare. Judi gun user bra specific statutes laga khilaf chaile license officer bra gun license to rokhai dibo pare. Public karne firearms to katra hoi jaile নহলে বি লাইসেন্সিং টাইম কুতুম হৈ কিনা তাকিলে ফায়ারআর্ম লাইসেন্স টু সাসপেন্ড কৰি দিবলে পাৰে মণিপুৰী মেট্ৰি ব্ৰা এথনিক ভায়োলেন্স অলাটো পুৰা দেশ প্ৰতি পাইছে চামলা অলাই কিনা বিশ দেৰি হৈছে ভাইৰাল ভিডিঅ'ছ আৰু নিউজ কান্দি দেখি পাইছে কি পজিটিভ ভলান্টিয়াৰ্স কান ডাবল প্যাৰেল কান লৈ কিনা মানুহ লাগা চান লোৱাবি আছে তো সৱালটো ভলান্টিয়াৰ্স কান পন্টক তুৰি কিনা তাকাটো লাইসেন্স আসনা নাই যদি লাইসেন্স নাই কলে তাকান পন্টক টু কুতিব্ৰা পাই কিনা চলাইছে Manipur Police Commissioner Rajkumar Nimaibra 5 साल बितोरे 8,000 gun license issue kora upori kuise state na hoigina district collectors na hoile bi magistrates bra weapon issue koribel laga capacity nai Assam laga former TGP GM Srivastava bra kuise pontuk to sop to license taka nohoi etu nimide kunba pontuk to China aro Myanmar bra supply aha laga ase Nagaland bi gun license holders kan laga number utia do tiki paise Report hisab Pradesh di bahar manu pisha ahigina gun license panaigina chai. State illegal gun license industry taka karan desh laga bishi gun runners kan state laga agents ki contact krigina license panai. State di gun license panaule bahar di taka customers kan laga nakli residence papers aro local identity panaigina 3 to 4 months bitor de gun license pai chai. Nagaland laga license to Twitter karan karne demand ase. Behelado Nagaland license to All India permit ase aru dusra do license holders kan exal de 200 bullets kinibole paria chintu desh de sabse beshi ase kan license laga pros aru cons kan bi ase mano ekta bra nichor laga structure nimide weapons rakha do ikuna hoy holibi bia papna bra chalaile itu de nichor nimide na hoy gina society de takya manu nimide bi khatra ase to jun hoile weapon license takile hoshar bra chalabole lage ছয় তো কাটে 1 করোড় হ্যাঁ 6 টাকাতে 1 করোড় ছয় তো কাটে 1 করোড় হ্যাঁ 6 টাকাতে 1 করোড় জিতিব কোৱা ডিল উইকলি লটারি কিনিবি 6 টাকাতে আৰু জিতিব পাৰে 1 করোড় খালি 6 টাকা ডিল হাপ্তা লটারি বদলি কৰি দিব আপোনাৰ জীৱন